আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যে 8খন আমাৰ ৰাজ্য আছে তাতে গৈ আছোঁ, ফুৰি আছোঁ, মানুহৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, কেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টটো আৰু ভালকৈ ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে, মানুহখিনি লগতে গোট খাই পেলাই মিলি পেলাই থাকিব পাৰে, কেনেকৈ উন্নতি হ'ব পাৰে, অৰ্থনৈতিক উন্নতি হ'ব পাৰে, এইবোৰৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। আপুনি ক'ব নেকি আপোনাৰ নাম কি আৰু গাঁওখন কোন গাঁও, ক'ত গাঁও আপোনাৰ? মোৰ নাম শান্তিনা বসুমতাৰী। শান্তিনা বসুমতাৰী। আপুনি কোনটো কমিউনিটিত থাকে, মানে কি আপুনি বড়ো হয় না কি হয়? সি বিলংছ টু বড়ো কমিউনিটি। কি কৰে আপুনি? আমি ইয়াতে কাপোৰ বিক্ৰী কৰোঁ। এই কাপোৰখিনি কোনে বনাইছিল? আচ্ছা, বনাই না? তো শি ইজ এ উইভাৰ, শি মেক্স দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল textiles of the Bodo community. The neighboring families in her village also they do the same thing. And see, this is a beautiful kind of effort and kind of innovative thoughts that in this lodging place where we stayed last night, they have given her an opportunity to display her product. Sometimes she sells it. ক'ব পাৰিব নেকি কি কি বস্তু আছে আপোনাৰ ইয়াতে? গামোচা আছে, গামোচা আছে, আৰু 2 লিটাৰ। এইটো গামোচা, এইটো কি কটন গামোচা নেকি? এইখনৰ দাম কিমান আছে আৰু কিমান দিন লাগে এইখন বনাবলৈ? 2 দিনমান লাগে। 2 দিন ঘরে ভিতরে ঘরে ভিতরে টানিব লাগে না? ঘরে দুইটা সাইড আছে। হ্যাঁ, দুইটা সাইড কাটতে হবে। হ্যাঁ 2 দিন লাগে না? 300 টাকাত বিক্রি করে। আৰু এইটো কি কটন আছে নেকি? মাছাই সূতা হৈছে। মাছাই সূতা ক'ৰ পৰা আনে সূতা? আমি বৰপেটাৰ পৰা। এখন বনাই পেলাই এজন মানুহ যোনে বনাই কিমান টকা পায়? তেওঁ কিমান পায়? মানে সূতাৰ দাম আছে, আপুনি 300 টকাত বিক্ৰী কৰি আছে, নিশ্চয় তাতে আপোনাৰ অকণমান প্ৰফিট আছে, কিন্তু যোনে বনাইছে তেওঁ কিমান পাব? এইটো মই ইমান এইটো ভালকৈ কৰা নাই। 2 দিন কাম কৰিছে? 2 দিন মানে বোৱাটো 2 দিন আৰু দিক টানাতে তো 1 দিন আৰু বোৱা তোলাতে মোটামুটি 2 দিন মান লাগে। 2 দিন? 2 দিনত এখন বনাব পাৰে? 2 দিন মানে বনাটো এইটো শেষ হয় বনোৱাটো। 2 দিনত হৈ যায় না? মানে 4 দিন মান কামটো হয়ে। 4 দিন কাম হয় আৰু 2 দিন আপোনাৰ হেৰিটো কৰে, হালত বয় আৰু বোৱা তুলিব লাগে। তো দে আৰ সেলিং ইট এট 300 rupees. The weaver who makes it, she need to work for 4 days to make it. Now just deduct the cost of the raw materials. সূতাৰ দাম কিমান আছিলে? সূতাৰ দামটো 1 থোপাত 1200 টাকা। 1200 টাকা। 1 থোপাৰ পৰা কেইখন হ'ব? এইটো 20টা পিছ হয় খালি কৰাতে। টানাটো। আচ্ছা, 1200 টকা। তেতিয়াহ'লে 20খন হয় 1200 টকা, তেতিয়াহ'লে 10খন হয় 600 টকা। 60 rupees. The cost of the raw materials is 60 rupees. She is selling at 300 rupees. So definitely they purchase something around 260 to 70 rupees. That means just 200 rupees the weaver is earning in 4 days. That is, per day earning is 50 rupees, which makes a sense of 1500 rupees a month. This is something, a difficult pattern of livelihood. With 1500 rupees a month, it's really difficult to survive. But still, they are keeping the tradition alive. They are working. বজাৰত এই বস্তু ডিমান্ড আছে নেকি? বজাৰতে 300 বিক্ৰী কৰে। মানুহে কিনে না? So she said that there is a demand, good demand in the market for this type of products. This is what give them the attachment to the work. This lady, she is a weaver, but along with her weaving work, she also displays and sells the things in this. আপোনাৰ হেৰিটোৰ নাম কি আছিলে দাদা? What is the name of this? This cottage, Das Citri Cottages. অলপ Das Citri Cottages. ঠাইটো কোনটো? এইটো বাৰেংগাবাৰী হয়। বাৰেংগাবাৰী। And how many cottages you have? 24. 24 cottages 4 they have. category. Standard class, standard, family cottage and super deluxe. Deluxe, super deluxe. 4 category है। How many persons you employ? सीजन वाइज होता है। यहाँ पे आप कितना आदमी को काम दिए हैं? 22 people has been, the persons has been given employment here.
So this is a great initiative that we are solving the unemployment problem by creating the enterprises in the villages area, in the outskirts of these things, and creating the jobs for the local people. I was speaking to a boy, some Biswas. Idul Biswas. Idul. Where from you are? I'm from Assam, Tinsukia district. Tinsukia district. How long you are working? It's almost 6 years. 6 years. How much you earn a month? So 10 to 15,000. Okay. And what is your qualification? It's 12 pass, higher secondary. Acha, acha. And you are staying here alone? Yes. Okay. Who are there in your family? আপনার পরিবারত কোনে কোনে আছে आपका फैमिली में कौन कौन है माँ पापा বাইদেউ আছে দাদা আছে Baido means elder sister Yes. Dada means elder brother Elder brother. Okay so it's a nice family বিহুত ঘর যাবনে বিহুত জন হ'ব স্যার অলপ দিন Bihu is the biggest traditional festival of Assam. It's a great festival. Everyone enchants this festival. But when I spoke to Idul Biswas, he said that he cannot go to his native place Tinsukia because now is the high season. The customers come every day. It's going. The cottages are going full, so he cannot move out of that. Anything you want to tell about the best wishes to the people of Assam and Northeast on this great festival Bihu? The Bihu festival is very close to our heart. It's our tradition. And especially this is Bhugali Bihu. Now we will be having so many varieties of traditional food. We will be enjoying the traditional food. Every houses will sing in an ambience of festival. Kiba kobo bisare niki? লগতে মই জনাব বিচাৰোঁ গোটেই আমাৰ অসমবাসী ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা তাতে আপোনালোকেও এইটো বৰ্তমান ক'ত আপোনালোকৰ ৰেলি চলি আহিছে আমি গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ফুৰি আছোঁ দুই টাইমত কোন জেগাত থাকিব আপোনালোকে বিহুত আমি গুৱাহাটীতে থাকিম গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰ গুৱাহাটী আপোনালোকে ভালে পাব So he extends his best wishes to his family, to the people of Tinsukia district and all in Assam. He wishes the best these things from his heart. He is speaking out. Only thing is that he cannot go to meet his family members. But all right, after all, he is an employed person. So thank you. Baido, apuni kiman bochor pora kori ase ei kamtu? For how many years you are doing? 5 বছর 5 years. Gajendra Singh ji is also with us. Would you like to ask something? This is for Udu's traditional language. আরনাই Arunai. So I'm just communicating with her regarding what the price and all. Yes. And the price, how much you get in a day. एक दिन में कितना आप कमा सकता है? एक दिन में तो आदमी लोग लेने से थोड़ा ये समय होता है लेकिन नहीं लेने से तो समय नहीं है Now I discovered that she can speak Hindi very nicely. Yes. तो अभी Before you discuss, just let me try to know and tell me, those who are following me, just kindly tell me. This design, can you tell me anything meaning of the focus? Can you tell me what is the design, what it indicates? डिजाइन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। এইটো কি মানে কি বুজাব কি বুজাব গৈছে এইটো মানে এইটো পুৰা এইটো বোৱাটো তুলিব লাগে নাই কৈছো এই যে আপুনি এনেকা কৰিছে এইটো নিজে এইটো হাতৰ লগত কৰিব লাগে নাই কিহৰ কাৰণে কৰিছে কিবা ক'ব বিচাৰিছে নি মানুহ এইটো মানে পাহাৰ ষ্টাইল বুলি কয় এইটো Pahar style. So she says that is the style of the hill people. And last 2 days back, I was interacting with another person of the locality who is much aware of the traditional design. So he told me that since the Bodo land is mostly the Bodo people are living, this is encircled by the hills. So these are the mark of the hills. There are many meanings. We'll try to find out more meanings out of that. এইটো আৰণে বনালে না এইটো ডিজাইনটো লাগিবই So she says that this piece of textile is called Arunai. Arunai means it's the first textile with which they welcome a guest. There is a mark of respect and honor and love whoever visits their place. And she is telling that you cannot deviate yourself from this design when you make it to maintain the tradition of the Bodoland.
so that just by seeing this we can understand whether someone has copied it or it is the original one. ঠিক আছে বাইদেউ হ্যাঁ ভালকে থাকিব নমস্কাৰ. Now you speak to this sir. Okay.